अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुल्तान बाली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक था कि फैमिलीज इश्यूज़। जैसे कि पहले हम लोग अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि पहले का ज़माना बहुत अच्छा था। किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो सारे इकट्ठे हो जाते थे, इतना भाईचारा होता था, अपना काम छोड़ के उसकी हेल्प आउट कराते थे। फॉर एग्जांपल किसी के घर में डेथ हो गई है तो जिसके घर में डेथ हुई है उसको सिर्फ रोने धोने के अलावा और कोई टेंशन नहीं होती थी। वो जितने भी रिलेटिव्स होते थे, जितने भी दोस्त अहबाब होते थे, वो सारे इंतजामात करते थे और बड़ा ना यानी कि उसको कंफर्ट जोन में ले जाते थे। उसके ऊपर वो एक ऐसी मोहब्बत की छाँव कर देते थे कि यार तेरे इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं, तूने परेशान नहीं होना, सारे मामलात जो है वो हम खुद देखेंगे, सारी सेटलमेंट हम करेंगे। लेकिन आजकल वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, वो बरकत ख़त्म हो गई है। वो रिश्तों में जो मोहब्बत थी वो अब दूरियों में चली गई है। अब हर एक बंदे के पास टाइम लिमिटेड है कि वो कहता है कि बस अब मैं ना जनाजे के टाइम पर ही जाऊंगा, हाजिरी लगा कर आ जाऊंगा। कई लोग तो अब सिर्फ कुल के ऊपर आते हैं, जनाजा पढ़ने के लिए भी नहीं आते। तो हम लोग ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि क़यामत बहुत नज़दीक है। मरने वाले को ये नहीं पता होगा कि मैं क्यों मर रहा हूँ, और मारने वाले को ये नहीं पता होगा कि मैं क्यों मार रहा हूँ। ये जो नफ्सो नफ्सी का दौर आ चुका है, इसने सारे रिश्ते खा लिए, इसने सारी मोहब्बत खा ली, इसने सारी बरकतें खा ली हैं, इसने वो सारा इत्तफाक खा लिया है। जो माँ के एक चूल्हे के ऊपर बहन भाई बैठ कर रोटी खाते थे, आज वो गिरेबान पकड़ते हैं, आज वो एक दूसरे का गिला करते हैं। भाई भाई की पीठ पे गिला कर रहा है कि मेरा भाई देखो कैसा है, बहन बहन के पीछे पड़ी हुई। जो एक खूनी रिश्ते थे जिनके अंदर वो मोहब्बत माँ बाप की तरफ से डली हुई थी कि हम एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, और वो जो इत्तेफाक था ना वो ख़त्म होता जा रहा है। उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये है कि हलाल ना खिलाना अपने बच्चों को। आजकल जो बीवियाँ हैं, आजकल जो ख्वातीन हैं, आजकल जो वो ट्रेंड चल पड़ा है कि हमारे घर में ये ऐशो आराम होनी चाहिए, उसकी वजह से जो मर्द हजरात है ना वो करप्शन, बेईमानी और जो हराम का पैसा उस कमाने में उनका ध्यान चाहिए, क्योंकि अखराजात ज़्यादा हैं। उनको पूरा करने के लिए वो दो नंबरी और इस तरह के गलत तरीक़ों से पैसा कमाना, पैसा तो कमा के वो अपने घर में ऐशो आराम और तरक्की की तरफ जी, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला और अच्छे नौकर और बड़ा ना वीआईपी सेटअप तो बन जाता है। लेकिन उस हराम के लुकमे से जो बच्चे को परवरिश की जाती है ना, वो उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां लेके आती है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल में बरकत डाली है। जब वो रिज़्क़ हलाल नहीं होगा ना तो वो बरकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वही बच्चे जब बड़े होंगे ना तो वो बाप के मरने का इंतज़ार करेंगे, कैसी बात है। और उसके बाद वो बाप की जायदाद बांटने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद भाई भाई पे केस करेगा कि मुझे जायदाद में से हिस्सा पूरा नहीं मिला, बहन भाई के गिरेबान पर होगी। और वो जो बच्चों के अंदर नाइत्तफाकियाँ होंगी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हैं कि रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाया गया। जिन बच्चों को आप रिज़्क़ हलाल से कमा कर खिलाएंगे ना, वो कभी भी अपने माँ बाप की जायदाद पर नज़र नहीं रखेंगे, कभी भी वो उनको बांटने में वो उनकी वो नहीं होगी। उनको ये होगा कि यार नहीं, मेरे पास कम आ जाए, मेरे भाई बहन के पास ज़्यादा चले। रिज़्क़ हलाल में ये बरकत है, और वो थोड़ा होता है लेकिन वो उसमें बरकत होती है। हराम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत आसानी से आ जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा कमाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं। आपका हलाल का एक नवाला आपके 7 नस्लों के अंदर वो बरकत डालेगा। और रिज़्क़ हराम जो है ना वो सबसे पहले आपकी अपनी सुकून की नींद को डिस्टर्ब कर देगा। आप करवट बदलते रहेंगे, आपके पास बिस्तर बहुत अच्छा होगा, आपके पास सारा कुछ होगा, लेकिन वो जो नींद की कैफियत होगी ना वो नहीं आएगी। आपको एग्जाइटी होगी, आपको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। ये हराम कमाई का सबसे पहली बुनियाद है कि आपको नींद की गोली खानी पड़ेगी, आपको नींद नहीं आएगी। कैसे नींद नहीं आती? अल्लाह की सारी नेमतें आपके पास हैं, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, तो आपको नींद क्यों नहीं आ रही? वो सिर्फ रिज़्क़ हलाल ना होने की वजह से होता है। कोशिश करें, कुछ बीमारियां भी होती हैं लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के वो जो आपसे कनेक्टेड लोग हैं ना, उनको ये अवेयरनेस जानी चाहिए कि यार हमें एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं करना, हमें
یہ نہیں کرنا کہ اس نے یہ چیز لے لی تو میں نے بھی وہ چیز لینی ہے. اس مقابلے میں جب ہم رزق حلال والی سائڈ سے ہٹ کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں نا، وہاں سے زندگیوں کی بربادی کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہمارے فیملی سسٹم میں گھس جاتا ہے. اور جب فیملی سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے کہ خاندان میں کوئی محبت نہیں، اب صرف لاج رکھی جاتی کہ یار منہ پر وہ جو رکھ رکھا ہوتا ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. اور یقین کریں کہ آنے والے چند سالوں بعد وہ جو منہ کا رکھ رکھا ہوا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹوٹلی ہمارا انگریزوں والا سسٹم ہو جائے گا کہ اپنا کمانا ہے، اپنا کھانا ہے، اور صرف میاں بیوی. وہ اب پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں، ان کا وہی ہوگا کہ صرف ایک میاں، ایک بیوی اور 2 اس کے بچے. اس کے علاوہ وہ کہیں گے کہ ہمارا اور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور آنے والے اس کے چند سالوں بعد وہ میاں بیوی میں بھی اتفاق. ہمارے دیکھ لیں پاکستان میں طلاق کی ریشو سب سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ ہم مسلم ہیں، مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اسلام موجود ہے، لیکن نا اتفاقیاں اور یہ جو لڑائی جھگڑے اس وجہ سے جا رہے ہیں کیونکہ ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو صرف نماز پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں. جب تک آپ قرآن پاک سمجھ کے ہی نہیں پڑھیں گے آپ کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. وہ آپ صرف ایک عربی پڑھ رہے ہو یار. جب تک آپ قرآن پاک میں یہ نہیں سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا کیا رہا ہے. ہم لوگ صرف بچوں کو عربی پڑھاتے ہیں. تو قرآن پاک جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو فیملی ایشوز ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو ہماری دینی حالات ہیں، سب کچھ بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مکمل کتاب بنا کر اتارا ہے. اس دنیا جب سے بنی ہے اور آخرت تک کے سارے مسائل کا حل ہے. ہمیں مولویوں سے قرآن پاک کے مسائل ہم سننے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ ان کو اپنے مسئلے بتانے چلے جاتے ہیں. انہوں نے بھی قرآن سے دیکھ کر بتانا ہے، ہم لوگ خود کیوں نہیں قرآن پاک کھولتے. آپ کے دیوبندی مولوی کے پاس چلے جائیں گے، وہ اپنے حساب سے بتائے گا. کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، ہر مولوی اپنے حساب سے بتائے گا. تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، قرآن پاک سب کے پاس موجود ہے. آپ اس کو کھولیں اور خود سے پڑھیں. جو آپ کو خود سے سمجھ آئے گی وہ کسی کی بات سے سمجھنے کی. اگر آپ خود سے سمجھ رہے ہیں، خود سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا اور اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہو رہا ہے. آپ کے درمیان میں کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے. اگر آپ کسی مولوی سے یا کسی اور کی منہ سے سنیں گے ساری چیزیں تو وہ یعنی کہ آپ نے اللہ اور اپنے درمیان ایک بندہ ایڈ کر لیا جو اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے. آپ اللہ کی بات خود کیوں نہیں، اللہ کے ساتھ اپنا ڈائریکٹ ریلیشنز کیوں نہیں بناتے؟ آپ کا اللہ کے ساتھ یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ نے کسی پرائم منسٹر کو بننا ہے، کسی وزیر اعلیٰ کو ملنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کے ریفرنس سے جانا پڑے گا. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بناتا ہے. آپ نے جس دن اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بنا لیا نا، آپ کو زندگی بھی اچھی لگے گی اور آخرت سے ڈر بھی نہیں لگے گا. جزاک اللہ خیر.